wati jarawo ini coba apalaka putra mokha bodos o pando manjaka bolong munti bormonang anime jogumana khoboro tiye bisa tang cari kan atra bormonang anime joguma teitingo yon kobindo joguma anime mana joguma tei MDC Devjit Triprano khoboi anime sanju manik tripra apa ini sabuni ejin habaloko kasa memang update talaka legal immigrants of media stay Bangladeshi stokno datu-datu bersama bahino owa jarawo coba lagi waktu orang kisah ini coba kali menambah tapi yaglo sampai ke sepertinya simbol yang Sabromo Halajat Wati Jorao Panel Kaisan Chini isu ka Bangladeshi nong Government of India je direction omane je instruction omane bono fulfill khainani nangnai Government of India saklai rokha je 30 din ni bisio je Bangladeshi tongnai no borona titak deport khainani bangui joto state ni chief secretary no bo direction rokha Rajya Sarkar no direction rokha phiaba chini oti prawo tabok phane je fatarhani phainai rok continuously হাজার প্রতিদিন ফাই দङो phiaba Rajya Sarkar bono tabok phane action naya hani babu tini sabrumbo phailajak chini minister tongo chini MLA tongo chini MDC rok tongo chini joto leader so oro jaga phai chokpaijak जों watio phane watai majak laiwi जों Delhi khailai tongo kaisen isu Bangladeshi no deport detect khainani nangnai daiti action janani nangnai amon chini dabi जों jotono saimano je Bangladeshi rokno oro jaga tongthai jathai rokha hinke chini Tripura hasteo tongnai hani busarok bobishodo boroni mate manung ya ngnani teibo kotoroi thangnani lama ungui thangnai hani babuni जों sawo ini je illegal immigrant phainai rokno kisa masa rang nawi kisa masa borono rang mama bai Aadhaar card ration card joto document facility roi rokha hinke chini busarok Hainai chalo chini tajani nungdane share khai marna hani babuni जों chanani musugo chini bobishot jodi jotonu saksangno Indian citizen hisabe proud khai khanke India government je instruction romani no solo khaleni nango ani ke omo chini bobishot nostomnai chini bobishot ni lama khreui thangnai hani babuni जों tini rally ni bisingte Rajya Sarkar no जों chanani musugo je Rajya Sarkar kendra Sarkar je instruction romani no daiti action ana ninthu fatarhani phainai no detect report khainai ninthu ei je oro illegal ke agini simi tongnai rok no khainu sini wei identify khai wei borno re khainani nangnai karon Rajya Sarkar jodi tabo boroni main power kring tong khangke Government of India no sanani nangnai armed forces tei nang khangke borno sawai tei armed forces ke ban na hodi armed forces na hamani pore borno jaga no thangai borno identify khai tei rongwi re khai rohodi omono chini rally ni nahormo जों oro tini sabrugo simiya onano jaga o buchung khainai jodi Rajya Sarkar omono chiri tong khangke जों jaga o omo protest rally khainai tei Rajya Sarkar no जों sotorko khaini musugo sanani musugo je o bideshi rokno je norom monobad khai tongmani yakanani borno kora action anani omono chini dabi lekha hambai tini chengoro sabrumbo महकुमा शासकनि बिसिंतै हास्तेनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहानि थानि बांग्लादेशनि जारा फैनाय म्यानमारनि जारा फैनाय पाकिस्ताननि जारा फैनाय इलिगल माइग्रेंट संनो रम्बै दाक्ति खलाय त्रिपुरानि बांग्लादेश एबा म्यानमार पाकिस्तानो पुशबैक खलायदि आसामुंनो दाक्ति मा खलायनाय आबुनि दाबिते दिनि Tripura mothani chini CM tongo MLS tongo MDCs chini TWF ni president ebong
TWF ni baki leader rok boro tongo MDC Debujit Tripura oro leadership rewi tadi sengoro sopai kahise we have come to support them we have come to demand ta onek borok proshno khaimano montri de SDM ni buskang ni gate ma phaikai hite montri nangkai panchayat secretary ni office thangnan nangnai hite tangai rokhlai jaga anga ma rokhlai nai ini je जों SDM office haikle ruo mo ek ekta pathor ত্রিপুরা সরকার নি থানি পাথর হিলিগেই দমাইছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার নো जों থাং সাইনাই অমন পরে হইছে মহারাজনি নেতৃত্বে দেশটি প্রধানমন্ত্রী এই দেশটি ইউনিয়ন মিনিস্টার শ্রী অমিত শাহ জিন থানি থাংনাই এবং মো সমস্ত SDM নি বিসিংতে মুখ্যমন্ত্রী নো যে जों মেমোরেন্ডাম রেমানি মো মেমোরেন্ডাম কপি রকবো जों বক্সি বাউইতলাঙ্গै ফুনুগিনাই নাইদে ত্রিপুরাও লক্ষ লক্ষ যতন ছিল সারা দেশ ছিওয়াইতে ত্রিপুরাও সবচাইতে বাংলাদেশ নি বড় খাপ গাইতে মার্জার নি পরে যখন বাংলাদেশ যুদ্ধংলাই খাওয়ারো পাকিস্তান ভাই 6,09,000 রিফিউজিনো অলরেডি অর নারাক জাক খাইতে আবসি চীন বাংলাও বসে হিলিক থাংমানি হাইতে আবনি পরে যে লক্ষ লক্ষ বরক ফাইনাই 24 তারিখ মার্চ 1971 ni pore a borogrok tini tangi romjage omosu sini dabi sabo mukhyamantri sabo tam mantri we don't bother we want they should be identified and pushed back so SDM no rina phaiate SDM ni bisingte CM no sang janonan bagi phai that's it chin protinidhi rok thangnai इंराजी bai kahamke draft khaijak rashtra bhasha इंराजी bai draft khaijak और SDM बा मुख्यमंत्री के वो बुझी अंगन को गया हम भाई बांग्लादेशी को बेक केंद्र सरकार निर्देश मानছে না কেন রাজ্য সরকার জবাব চাই বিদেশি বিতরণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার মানে কেন্দ্র সরকার মানছে না কেন রাজ্য সরকার জবাব চাই জবাব তোমার দিতে হবে জবাব তোমায় দিতে হবে জবাব তোমায় দিতে হবে illegal migrant go back ni rung srangoi tongnai sikla roni bagui dong TV belai khano kok tama ka ham to bai phekya careers opportunity tabok 5G ni jarawo norokni careers no kisana ni hin khlai tai norokni imang rokno muk ton slamna ni hin khlai o course no porewi mano tai o diploma no porewi mano haste wono State Institute of Hotel Management Agartala Tripura obo ungka central government ni berakiri thai tai state government ni berakiri thai rokno tai bo development khlaina ni kaisa na pharmu obo National Council for Hotel Management and Catering Technology NCHMCT Noida by Kanizak Jawaharlal Nehru University New Delhi aro korina ni hikhlai Nagichara bypass road post office Nagichara Agartala Tripura aro daki area karina rokni careers no namna ni pagu thudi tei tamo degree tong oborong no ko chung saimang lainai BSc in Hospitality and Hotel Administration HHA oboni degree nawi mano tei oboni duration tongo 3 years oboni eligibility criteria tongo 12 pass khlaijak nani nangnai jekuno recognized board in any stream 100% scholarship as per gov eligibility tei tamo diploma tong oborong no bo chung Cherry Chai Malayano Pelawo tongo food production aboni duration tongo bisa khaksa ke ba 1.5 years food and beverage service aboni duration tongo bisa khaksa ke ba 1.5 years housekeeping operations aboni duration tongo bisa khaksa ke ba 1.5 years front office operations aboni duration bo haino bisa khaksa no tei oboni diploma no bo podinani thangklai 12 pass khlaijak nani nangnai jekono recognized board ni norok tai bo saimana ni muchungui tongka ke o screen no result of top number o www ya kare keringdi tai norokni imang norokni career rokno 95% successful khlaidi